edgewise قاعدين يخدموا بها الناس كامل ils étaient très contents وجات aussi وموديفياها donc elle était adaptée pour tout le monde. Un jour, j'ai un orthodontiste اللي نسميوه اندروس. كان حاب يدير في واحد لا سوسيتي اللي نسميوها American Board of Orthodontics اللي مازالت حتى لدرك اللي مازالها في USA bien sûr حتى لدركا. Il a essayé de faire une thèse تاعو اللي كانت على post traitement orthodontique. Donc automatiquement لما يدير post traitement orthodontique donc il a choisi les modèles تاع tuile ou angle ودار لهم une étude تاع post traitement. Donc لقى لي موديل بلي سي فري فيهم كلاس 1 فيهم لو فيرجاتي لي كوريكت مي هادي لا با بري اون كونسيديراسيون l'inclinaison l'angulation و تاني لا كورب دو سبي. هادو سون دي مو كلي. دونك هذا انتروز من هنا راح يقول لك بلي نو هادي لوكلوزيون تاع اونغل étude elle n'est pas parfaite. Donc واش راح يدير راح جاب لم un certain nombre de personnes اللي يكونوا ادولت. على ادولت باسكو ما كانش موديفيكاسيون تاع لوكلوزيون سي بون توت لي دون بيرمانونت راهم سور اركاد اللي تكون عندهم لوكلوزيون ايديال بصح يكونوا sans traitement orthodontique jamais داروا ان traitement orthodontique. Donc il a pas choisi 10 ولا 20 non il a choisi 120 donc 120 تاع des gens qui sont adultes avec une occlusion qui est parfaite sans traitement orthodontique. وقعد يدير لهم درك وقعد il a analysé هاد لي موديل ومنهم خرج لنا un truc اللي نسميوه the 6 keys of the perfect occlusion ولا نسميوهم les 6 clés تاع une occlusion donc idéale. Donc la première clé هي la clé تاع l'occlusion donc c'est la relation interarcade اللي راح يحكي فيها على 7 points. Donc هاد les 7 points منين راح نبداو من لي مولار بعد نروح لي بي ام وبعد نروح لي زانسيزيف. Donc راح ندنا كيما لو بروميير بوين اللي يهضر عليه يقول لك بلي لا كوسبيد ميزيوفيستيبولار اللي هي هذه لا كوسبيد ميزيوفيستيبولار تاع لا بروميير مولار ماكسيلار راح تكون لوكلوزيون تاعها au niveau du sillon voilà qui sépare la cuspide vestibulaire donc mésiovestibulaire et aussi la médiane تاع la molaire inférieure. Donc هذه تجي la cuspide تاعنا mésiovestibulaire la première molaire supérieure راح تكون في le sillon تاع la première molaire inférieure اللي séparée la cuspide mésiovestibulaire et la cuspide médiane. هذا c'est le premier point. Le deuxième point هو le rebord marginal distal هذايا le rebord marginal distal تاع la première molaire toujours supérieure راح يكون au contact تاع le rebord marginal mésial تاع la deuxième molaire inférieure. Donc هذا c'est le deuxième point. قلنا la cuspide le premier point c'est la cuspide تاعنا donc mésiovestibulaire هذه تكون au contact تاع le sillon inférieur les séparer la cuspide vestibulaire et la cuspide médiane. Le deuxième c'est le rebord marginal distal تاع la première molaire supérieure راح يكون au contact تاع le rebord mésial تاع la deuxième molaire inférieure. Après donc هذه c'est le côté vestibulaire. Le côté lingual واش راح نلقاو la cuspide mésiolinguale يعني toujours le côté mésial lingual تاع la première molaire maxillaire راح يكون في la fosse centrale. Donc c'est une occlusion la cuspide mésio. Non, la cuspide تاعنا mésiolinguale تاع la première molaire supérieure راح تكون في la fosse centrale تاع la première molaire mandibulaire. Maintenant pour les prémolaires, نزيدو نشوفوهم ثاني du côté vestibulaire et lingual. Du côté vestibulaire واش راح نلقاو les prémolaires تاعنا maxillaire شوف ils s'emboîtent هنايا entre les cuspides vestibulaires تاعنا تاع les prémolaires et les molaires inférieures هنايا هاهم وين يجيو. في لي بريمولير توجور عندنا في لو كوتي لينغوال راح تكون عندنا اون ريلاسيون كوسبيد فوس واش معناتها مثلا لي كوسبيد تاعنا لينغوال دي بريمولير راح يدخلوا في لي فوس تاع لي بريمولير مانديبولار. سي تو بور لي بريمولير. دونك بور لا كانين كما راكم تشوفوا لا كانين تاعنا دائما يقول لك راح تكون ريغاردي راح تكون entre la canine inférieure هذه et la première PM inférieure. Mais vous remarquez qu'elle est un peu déportée en mésial. Elle est un peu déportée en mésial. C'est pour la canine.
En ce qui concerne donc les incisives واش عندنا في le sens transversal لازم نلقاو une coïncidence تاع le point interincisif supérieur مع l'inférieur et pour aussi تلقاو باللي tout simplement تاعنا les incisives maxillaires surplombent donc les incisives mandibulaires عندنا هذاك راح نلقاو tout simplement l'overbite نلقاو l'overjet تاعنا. Pour deuxième clé واش عندنا دركا لي كورون تاعنا اسكو يكونوا فيرتيكال ولا sont déportés en mésial ولا en distal. En دروس واش لقى بلي توت لي كورون اسا عندهم واحد لونغولاسيون en mésial mais هاد لونغولاسيون هي لا ميم pour chaque groupe de dents اللي يكونوا كيف par exemple في لي مولار راح يلقى l'inclinaison هذيك pareil pour les prémolaires, d'accord, pour les incisives. Voilà, هذه c'est la deuxième clé. Pour la troisième clé, les couronnes هادو تاني عندهم une inclinaison كي نقولوا inclinaison تاع les couronnes. Donc l'inclinaison des couronnes هو pour lui c'est le torque هو pour باش يقول على le torque. Donc le torque واش يلقى في هادوك les modèles يلقى بلي les incisives supérieures عندهم un torque la plupart تاعهم عندهم un torque positif كي نقولوا un torque positif يروح vers le côté palatin. Donc هاد le torque positif. Pour les incisives inférieures, non, il a trouvé un torque qui est négatif. Même aussi pour les secteurs latéraux, ma prémolomolaire, supérieur et l'inférieur, il y a un torque qui est négatif. Pour la troisième, la troisième clé, la quatrième, c'est l'absence de rotation. Donc, quand on a fait l'intra-arcade, عندك absence de rotation. ما لازمش يكون في une arcade idéale كاين des rotations. وما لازمش يكون ثاني des diastèmes ولا des chevauchements. C'est la cinquième clé. Et pour terminer, la courbe de Spitz-Arnott, les types d'amel la canine ou les cuspides vestibulaires, donc des molaires, donc des prémolaires et molaires inférieurs, les تكون plate ou bien légèrement concave. Donc, هادو les 6 clés d'une occlusion idéale selon Undrous. دونك ندوز كي وصل لهذوك لي سيكلي مش برك باش يخليهم نو دونك لازم يكسبلواتيهم ويرجعهم في لا براتيك كوتيديان تاعنا. هذوك هما لي زوبجيكتيف اللي لازم نوصلوا لهم في الاخر. واش بدا يدير حكم لي دون وبدا يحسب شاك جروب دو دون لانكلينيزون تاعو و لونغولاسيون تاعو. كيما هنا سي بور لونغولاسيون واش يهز دار لو بلان دوكلوزيون دار هنايا سي لاكس فيستيبولار تاع لا كورون كلينيك ومن بعد دار لا بيربونديكولار لو بلان دوكلوزيون وحسب هذا لونغل تاع لونغولاسيون. ابري حسب ثاني لانكلينيزون ou bien le torque تاع لي كورون هادو كيفاش حسب سي ان انغل توجور. عندنا دائما عندنا لا لين كي بيربونديكولار لو بلان دوكلوزيون داكور. عندنا لا لين كي بيربونديكولار لو بلان دوكلوزيون وعندنا ثاني لا لين طونجونت ou parallèle l'axe vestibulaire de la couronne clinique تاعنا واللي راح يكون في لو بوين ميديان دو لا كورون. سي كالكول باش يوصلنا لي انفورماسيون سويفونت اللي قلت du premier ordre. Aucune dent a un système anti-rotation sauf les molaires maxillaires اللي راح يمد لهم un offset distal اللي يكون de 10 degrés. Alors c'est beaucoup plus adapté l'anatomie تاع les molaires supérieurs. Deuxième chose اللي هي يقول لك بلي toutes les dents عندهم une mésioversion mais هاد la mésioversion راح يلقاها plus marquée accentuée في les molaires supérieurs. Et finalement راح يحكي على التورك. التورك واش راح يلقى في هاد لانكلينيزون في l'arcade supérieure bien sûr au niveau des incisives. قلنا بلي le torque il est positif وراح يعطيه de 7 degrés. Au niveau des canines et des prémolaires راح يمدلو donc -7. قلنا بلي les secteurs latéraux supérieurs راهم négatifs et aussi pour les molaires il est donc aussi négatif. Pour l'arcade inférieure واش راح يمد un torque في les secteurs latéraux اللي راح يكون progressif. D'accord, il est progressif من la canine حتى la deuxième molaire. هادو des informations هو لقاهم هيك وحطهم في son système. Alors comme tout système كلش فيه des inconvénients et des avantages. Parmi les avantages تاع la technique arc droit d'Andrews c'est que le praticien il va être soulagé من هذاك le pliage pour chaque patient ولازمك تعاود ولازمك tu fais attention les angles ou le degré اللي راك دير فيه. Non, c'est il est soulagé parce que les braquettes تاعنا فيهم donc le torque et l'inclinaison et l'angulation il est préinformé et pré-torqué. تحطوهم برك راح يدير الخدمه تاعو. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Le problème c'est que لازمك un bon positionnement et un bon emplacement.
parce que هذيك البراكيت فيها les informations وين تحطيها elle va s'exprimer دونك لازم تحطيها في البلاصه اكزاكتومون لازم تكون باش نديرنا les informations اللي رانا حابينهم. هذا يولي ان تري غران انكونفينيون في اندروز اللي هو لا ديفيكولتي دونك تاع لومبلاسمون. دوزيام شوز اندروز كي دار على لوكلوزيون ستاتيك. هادوك لي سيكلي سي بور l'occlusion statique ou مش pour l'occlusion dynamique. Et le dernier point qui est très important que la technique donc Andrews, elle est très très réputée donc d'être dévoreur d'ancrage, donc elle n'est pas bien pour l'ancrage. Alors donc لازمنا نعرفوا vraiment un bon positionnement تاع les braquettes هادو. عندنا في لو سونس راح نبداو ديجا في لا hauteur تاع لا كورون. جينيرالمون راح نحطوهم في لو سونتر. راح نحطوا les braquettes تاعنا au centre classiquement. Sauf عندنا la deuxième prémolaire inférieure اللي راح نحطوها un petit peu plus gingivalement. علاه tout simplement باش نديرو un bon nivellement تاع la courbe de Spee. حطوا تاني في بالكم حاجه لو كان دونك لو براكيت تاعكم يكولي ترو اونو واش معناتها هذه ça va diminuer le torque. ولو كان لو براكيت تاعكم راح يكون plus en bas واش معناتها ça va augmenter le torque. Deuxième chose, elle est très importante ou elle est très difficile à repérer qui nous donne le collage, il y a l'axe général de la dent. Comme l'axe général de la dent, il est vraiment exact تاعو فيه باش les braquettes يقدروا يديروا les informations هذوك ونديروا un bon nivellement. Et le dernier point aussi, la position mésio-distale, elle est تتولوا là parce que تندير لكم des rotations. Par exemple, là كان لازم تكون هنايا في le centre. لو كان نكونوا او ميزيال نروحوا او ميزيال ولا اون ديستال بعدا حتمدلنا دي روتاسيون كي نقولوا تمدلنا دي روتاسيون معناتها elle permet pas l'alignement et le nivellement. Voilà pour les mécanismes donc du traitement تاعنا ou les étapes du traitement. هنا مادام قلنا اندروز عنده un problème في l'arc droit اللي هو c'est un dévoreur d'ancrage واش معناتها on va renforcer l'ancrage dès le début. Et là, on va utiliser les méthodes de la vidéo de l'ancrage. Donc, il va faire donc l'arc palatin, l'arc transpalatin, l'arc lingual, donc des élastiques et tout. Après qu'il ait le nivellement et l'alignement, il passe au contrôle donc au niveau des incisives, donc l'overjet et l'overbite. Après, il va faire la fermeture d'espace, il y a la phase du travail. Finition, la finition maintenant les arcs donc idéaux parce que les braquettes déjà فيهم le torque وفيهم هذوك les informations et finalement la contention collée au composite ou bien plaque de Hawley. Bien sûr, j'ai des auteurs bzaf qui ont modifié. عندنا Roth, عندنا MPT, عندنا plusieurs qui ont essayé de modifier l'arc droit. Qui fait modifier l'information. Par exemple, هو حط le torque 7, l'autre non, حطو 6, l'autre fait حطو 5, c'est comme ça. Et on termine avec une comparaison entre l'edgewise et l'arc droit. Donc, l'arc droit, شكون دارو Andrews, alors que edgewise دارها angle. Donc, pour l'arc droit, عندنا les braquettes تاعنا هما qui sont pré-angulés et pré-inclinés, donc pré-torqués, alors que l'arc تاعنا il est neutre. Par contre, l'edgewise, عندكم les braquettes elles sont neutres et les arcs qui sont transporteurs d'informations parce que درنا فيهم des courbures et des plicatures. Deuxième chose, l'anglais s'amène beaucoup plus l'acier alors qu'en technique arc droit nous s'amène le niti et aussi l'acier. Chose très qui fait la différence entre les deux, c'est l'emplacement ou là le positionnement des braquettes تاعنا. Donc angle ما يكسرش راسو بزاف par le positionnement des braquettes parce que pour lui c'est l'arc qui les informations. Angle, l'arc droit, Andrews, au contraire, donc c'est l'emplacement qui est très important dans tous les sens. On a donc un bon centrage pour le sens mésiodistal, le respect de l'axe de chaque dent parce que ça aura une influence à l'angulation et aussi on a la hauteur, on doit la respecter pour une bonne inclinaison, ainsi de suite. Donc merci beaucoup et bon courage.